double tap sa finish. Atrasi, Hawaii kay delikado ang over kwan sa ilang mga motor. Alright, and 30 and 15 start. Napakalakas ng abog talaga. Wow! Again, reminding all the people here the people talk to keep away. Wow! We will have to avoid overshot. We will avoid overshot. Tulog lang. Ray Philip Stanley Kangkang. Ray Baitit pa rin nangunguna. Ray Baitit pa rin. Yes! Napalong si Klangklang! Napalong! Palong si Klangklang! Oh! Ray Baitit pa rin. Sinundan ni Philip. Magkadikit pa rin, magkadikit ang laban. Ayan, nagmumuna pa rin. Ray Baitit, para kay Philip. Tapos na ang laban. Sinundan
Dikit si Stanley ug si Klang Klang. La, dikit. Wow. Dikit ang laban. La. Allah na. Allah. Allah. Grabe. Allah. Allah. Grabe begitu. Allah. Hindi na patinag sa unang pwesto. Allah. Ray pa rin. Dua. Ay, abog, grabe. La, turun! Grabe si Ray Ray. Wow! Grabe. Wow! Tara. Wow! Congrats, Ray Ray, good. Hindi makita talaga kung sino ang manalo. Ray Ray Philip Stanley. Nakachikan ka. Congrats.